Sahabat kreatif, Anda punya sisa kawat tembaga di rumah kurang lebih 1,5 meter? Jangan dibuang. Langsung saja teman-teman. Ayo, apa yang bisa kita perbuat dari kawat ini? Ikuti video ini. Semoga kawat ini nanti bisa menghasilkan sesuatu yang sangat berguna namun murah. Sorry, it's DJ. 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 Sudah hampir jadi teman-teman. Sabar sebentar, masih ada kelanjutannya. Berikut kita lanjutkan. Sorry, it's DJ. 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 Oke teman-teman, akhirnya selesai juga. Hanya bermodalkan kawat sepanjang 1,5 meter, kita berhasil membuat rak gantungan handphone di dinding. Sehingga kalau urusan ngecas-mengecas, handphone kita menjadi aman. Oke.